Good morning guys, mayroon tayo ditong i-unbox na sapatos mula sa Nike. So, fresh pa to guys. Yung Nike SB guys. Nike SB shoes from Nike SB Dunk Low Pro. So, tadang! Uy, color white ba yun? Stig Nike Dunk Low Pro. Fresh from Singapore by the guys. Nike Dunk SB Low Pro. Color white combination guys. Look at this. Shout out Boss Abu. Nike Dunk Low shoes guys. Color white black combination. Panda. So, ganda guys. Nike Dunk Low Pro. Ito yung ano niya. Box. Nike Dunk Low Pro. Suave guys. Ang ganda ng shoes. Boss Abu, ito na yung shoes mo. Nike Dunk Low Pro. So, pogi. Deliver na to guys. Ready for pick up na to. So, kung free time ka boss, pwede man itong pick upan dito. Time check pala natin guys, 7 PM. So, nag-early ako dito sa office para ma-check natin tong sapatos niya. Sobrang ganda guys. Pugi ng sapatos mo, boss Abu. Dagdag collection na naman to. So, kung gusto nyo mga ganitong sapatos guys, mga original, message lang kayo sa akin. May Facebook page Zion Marco. Mga original na sapatos na gusto nyo guys, hanapin natin. Nike Dunk Low Pro. Nike SB. Hey, morning! Change ka? Aircon? Yes, guys. Nike. Dini? Oh. No po dini? Oh, dito la? Oh, Piderwan? Makasabot ko. Iba nan kuan? Nasa bultahin. Kuan na to, sitsing niya pag-adlaw, iba nan aircon pag nakaliwat. Kasi ko alam eh, nadungan man di ba parang nag-break Di maparong kon sa mahirap. Di makakuan. o yung pagpilit mo, para sabay mo nakuhan. Oo. Hindi pa parang nag-break yung parang Okay. Outgoing kayo na? Outgoing.